अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम स्टॉक गाला के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान तैयबा मेमन। नज़र डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। अमरीकी मईशत तबाही की जानिब गामज़न, रॉबर्ट कियोसाकी का दावा। ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी में साल ब साल 68% का इजाफा। फैसल बैंक एक्सचेंज कंपनी खोलने वाला 5वां बैंक बन गया। बात करेंगे स्टॉक अपडेट्स के हवाले से। बरोज़ जुमेरात 28 सितंबर को स्टॉक मार्केट के चौथे तिजारती सेशन में हमने मिले जुले रुझान का मुशाहिदा किया। केसी 100 इंडेक्स 132 पॉइंट्स की कमी के साथ 46,232 रही, जबकि पिछली क्लोजिंग 46,365 रही। बात करें अगर हम टॉप 5 वॉल्यूम लीडर्स के हवाले से तो पहले नंबर पर OGDC, दूसरे नंबर पर वर्ल्ड कॉल, तीसरे नंबर पर एग्रीटेक लिमिटेड, चौथे नंबर पर फौजी फूड्स और 5वें नंबर पर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस कंपनीज रहीं। बात करें अगर हम टॉप 5 एडवांसर्स शेयर्स के हवाले से तो पहले नंबर पर पाक गल्फ लीजिंग, दूसरे नंबर पर डंडोत सीमेंट, तीसरे नंबर पर चकवाल स्पिनिंग, चौथे नंबर पर HBL इन्वेस्टमेंट फंड और 5वें नंबर पर अब्दुल्ला शाह गाजी शुगर कंपनीज रहीं। बात करें अगर हम टॉप 5 जवाल पजीर शेयर्स के हवाले से पहले नंबर पर SME लीजिंग, दूसरे नंबर पर शादाब टेक्सटाइल्स, तीसरे नंबर पर शेजान इंटरनेशनल, चौथे नंबर पर एलकॉर्ट स्पिनिंग मिल और 5वें नंबर पर मसूद टेक्सटाइल्स कंपनीज रहीं। टॉप 5 पॉजिटिव वेटेड इंडेक्स शेयर्स में पहले नंबर पर हबको ने 35 पॉइंट्स का इजाफा किया, दूसरे नंबर पर लकी सीमेंट ने 22 पॉइंट्स का इजाफा किया, तीसरे नंबर पर कोलगेट ने 10 पॉइंट्स का इजाफा किया, चौथे नंबर पर एंग्रो कॉरपोरेशन ने 10 पॉइंट्स का इजाफा किया और 5वें नंबर पर मारी पेट्रोलियम ने भी 10 पॉइंट्स का इजाफा किया। जबकि टॉप 5 नेगेटिव वेटेड इंडेक्स शेयर्स में पहले नंबर पर पाकिस्तान ऑयल फील्ड ने 189 पॉइंट्स की गिरावट की, दूसरे नंबर पर सिस्टम्स ने 76 पॉइंट्स की गिरावट की, तीसरे नंबर पर TRG ने 18 पॉइंट्स की गिरावट की, चौथे नंबर पर OGDC ने 15 पॉइंट्स की गिरावट की और 5वें नंबर पर अटक पेट्रोलियम ने 8 पॉइंट्स की गिरावट की। केसी 100 इंडेक्स का प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल रेशियो 4.41 का रहा। केसी 100 इंडेक्स का डे ट्रेडिंग रेंज नीचे 46,177 और ऊपर 46,469 रहा, जबकि 52 हफ्तों की ट्रेडिंग रेंज नीचे 38,135 और ऊपर 49,404 रही। तकनीकी सतह की अगर हम बात करें तो तकनीकी सतह पर केसी 100 इंडेक्स की पहली सपोर्ट 46,189 पर है, जबकि दूसरी सपोर्ट 45,876 पर है, जबकि पहली रेजिस्टेंस 46,519 पर है और दूसरी रेजिस्टेंस 46,707 पर है, जबकि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 49.68 पर है जो कि गिरावट की सतह पर है, जबकि मैकडी में गिरावट का रुझान है। इसी के साथ बात करेंगे आज की पहली स्टोरी के हवाले से। जापानीज अमेरिकन एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन और मुसन्निफ रॉबर्ट कियोसाकी ने दावा किया है कि अमरीकी मईशत तबाही की जानिब गामज़न है। 1997 में शाया होने वाली किताब रिच डैड और पुअर डैड से मकबूलियत हासिल करने वाले मुसन्निफ का कहना है कि अमरीकी स्टॉक मार्केट में हालिया इजाफा अमरीकन डेट सीलिंग बनाने से पेश आया है, जबकि फिच रेटिंग एजेंसी ने अमरीकी मईशत को AAA से दर्जा बंदी कम करके AA+ कर दिया है, जिससे अगले 3 सालों तक मालियाती बिगाड़ पैदा हो सकता है। उन्होंने इन्वेस्टर्स को गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करने की सलाह दी है। इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिए।
ویلکم بیک ناظرین، بات کریں گے آج کی دوسری سٹوری کے حوالے سے۔ پاکستان کی سب سے بڑی E&P کمپنی آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی نے سال بسال 68% کا اضافہ کیا، جس کے بعد ارننگ پر شیئر 52 روپے 53 پیسے ریکارڈ ہوا۔ اس کے ساتھ کمپنی نے 2 روپے 75 پیسے کے کیش ڈیویڈنڈ کا بھی اعلان کیا۔ موجودہ ارننگ میں اضافہ زیادہ فروخت کے پیش نظر دیکھنے میں آیا۔ اب بات کریں گے بورڈ میٹنگز کی تفصیلات کے حوالے سے۔ 29 ستمبر، 30 ستمبر اور 2 اکتوبر کو ہونے والی بورڈ میٹنگز کی تفصیلات اس مطابق ہیں۔ حاجی محمد اسماعیل ملز لمیٹڈ کی اینوئل میٹنگ صبح 10:30 پر ہے۔ نیکسٹ کیپٹل لمیٹڈ کی اینوئل میٹنگ صبح 11:30 پر ہے۔ اشفاق ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ کی اینوئل میٹنگ صبح 9 بجے ہے۔ فرسٹ پروڈینشل مداربہ کی اینوئل میٹنگ صبح 10 بجے ہے۔ کریسنٹ فائبرز لمیٹڈ کی اینوئل میٹنگ صبح 10:30 پر ہے۔ ایس جی پاور لمیٹڈ کی اینوئل میٹنگ صبح 10:30 پر ہے۔ روشن پیکیجز لمیٹڈ کی اینوئل میٹنگ صبح 11 بجے ہے۔ غازی فیبرکس لمیٹڈ کی اینوئل میٹنگ صبح 11 بجے ہے۔ ایس جی پاور لمیٹڈ کی اینوئل میٹنگ صبح 10:30 پر ہے۔ بنو وولن ملز لمیٹڈ کی اینوئل میٹنگ صبح 11:30 پر ہے۔ کریسنٹ کاٹن ملز لمیٹڈ کی اینوئل میٹنگ صبح 11:30 پر ہے۔ ایس جی الائڈ بزنس لمیٹڈ کی اینوئل میٹنگ دوپہر 1 بجے ہے۔ جنانا ڈی ملوچو لمیٹڈ کی اینوئل میٹنگ دوپہر 1:30 پر ہے۔ ریلائنس ویونگ لمیٹڈ کی اینوئل میٹنگ دوپہر 2 بجے ہے۔ فضل کلوتھ ملز لمیٹڈ کی اینوئل میٹنگ دوپہر 3 بجے ہے۔ شفا انٹرنیشنل لمیٹڈ کی اینوئل میٹنگ شام 4:30 پر ہے۔ میٹا ٹیک ہیلتھ لمیٹڈ کی اینوئل میٹنگ صبح 10 بجے ہے۔ فرسٹ آئی بی ایل مداربہ کی اینوئل میٹنگ صبح 11 بجے ہے۔ حسین انڈسٹریز لمیٹڈ کی اینوئل میٹنگ صبح 11 بجے ہے۔ کوئز فوڈ لمیٹڈ کی اینوئل میٹنگ صبح 11 بجے ہے۔ ازگرد 9 لمیٹڈ کی اینوئل میٹنگ صبح 11:30 پر ہے۔ کنیگریو پی کے لمیٹڈ کی اینوئل میٹنگ صبح 11:30 پر ہے۔ کریسنٹ جوٹ پروڈکٹس لمیٹڈ کی اینوئل میٹنگ دوپہر 12 بجے ہے۔ فیکٹر سیمنٹ لمیٹڈ کی اینوئل میٹنگ دوپہر 12 بجے ہے۔ دی آرگینک میٹ لمیٹڈ کی اینوئل میٹنگ دوپہر 2 بجے ہے۔ الٹرن انرجی لمیٹڈ کی اینوئل میٹنگ دوپہر 2:30 پر ہے۔ ستارہ انرجی لمیٹڈ کی اینوئل میٹنگ شام 4 بجے ہے۔ یونیورسل نیٹ ورک لمیٹڈ کی اینوئل میٹنگ شام 7 بجے ہے۔ اور اب بات کریں گے آج کی تیسری سٹوری کے حوالے سے۔ بروز جمعرات 28 ستمبر کو اسٹاک مارکیٹ کو دیے گئے اعلامیے کے مطابق فیصل بینک لمیٹڈ نے اس بات کا اندراج کیا کہ اسٹیٹ بینک اور SECP کی اپروول کے بعد 1 ارب روپے کے بینک ایکسچینج کمپنی کھولنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس سے قبل بینک الحبیب، مسلم کمرشل بینک، میزان بینک اور UBL بھی ایکسچینج کمپنی کھولنے کی دوڑ میں شامل ہیں، جس کے بعد فیصل بینک ایکسچینج کمپنی کھولنے والا 5واں بینک بن گیا۔ انٹرسٹ ریٹ کے اضافے کے بعد بینک کی ارننگ میں 76% تک اضافہ دیکھا گیا ہے، جس کے بعد بینک کی ارننگ 5 روپے 5 پیسے ریکارڈ کی گئی۔ اور اب بات کریں گے کمپنیز کے نتائج کی صورتحال کے حوالے سے۔ بھنیرو ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ کی فائنل ایئر ارننگ 461 روپے 81 پیسے رہی۔ کریسنٹ ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ کی فائنل ایئر ارننگ 1 روپے کی رہی، جبکہ 1 روپے کا ڈیویڈنڈ دیا گیا، جس کی بک کلوزر 20 سے 26 اکتوبر تک ہے۔ تو جن حضرات کے پاس 19 اکتوبر تک یہ شیئرز ہوں گے، انہیں یہ ڈیویڈنڈ موصول ہوگا۔ پاکستان سروسز لمیٹڈ کی فائنل ایئر لاس 6 روپے 71 پیسے کا رہا۔ جلیٹ پاکستان لمیٹڈ کی فائنل ایئر ارننگ 3 روپے 57 پیسے کی رہی، جبکہ ڈیویڈنڈ نہیں دیا گیا۔ عارف حبیب کارپوریشن لمیٹڈ کی فائنل ایئر ارننگ 8 روپے 37 پیسے رہی۔ التحور لمیٹڈ کی فائنل ایئر ارننگ 5 روپے 71 پیسے کی رہی۔ بلیسڈ ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ کی فائنل ایئر ارننگ 116 روپے 73 پیسے کی رہی۔ کارڈوبا لاجسٹکس لمیٹڈ کی فائنل ایئر ارننگ 0.52 پیسے کی رہی۔ داؤد ایکویٹیز لمیٹڈ کی فائنل ایئر لاس 88 پیسے کا رہا۔ آئیڈیل اسپننگ ملز لمیٹڈ کا فائنل ایئر لاس 55 روپے 85 پیسے کا رہا۔ امیج پاکستان لمیٹڈ کی فائنل ایئر ارننگ 2 روپے 81 پیسے رہی۔ کوہاٹ ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ کی فائنل ایئر ارننگ 4 روپے 9 پیسے کی رہی۔
कोहिनूर इंडस्ट्रीज लिमिटेड की फाइनल ईयर अर्निंग 1 रुपये 44 पैसे की रही। निषाद चूनिया लिमिटेड की फाइनल ईयर लॉस 4 रुपये 16 पैसे का रहा। प्रीमियम टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड की फाइनल ईयर अर्निंग 169 रुपये 18 पैसे रही, जबकि 25 रुपये का डिविडेंड दिया गया, जिसकी बुक क्लोजर 19 से 25 अक्टूबर तक है। तो जिन हजरात के पास 18 अक्टूबर तक ये शेयर्स होंगे उन्हें ये डिविडेंड मौसूल होगा। दिन टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड का फाइनल ईयर लॉस 16 रुपये 53 पैसे रिकॉर्ड किया गया। ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड की फाइनल ईयर अर्निंग 52 रुपये 23 पैसे रिकॉर्ड की गई, जबकि 2 रुपये 75 पैसे का डिविडेंड भी दिया गया, जिसकी बुक क्लोजर 19 से 26 अक्टूबर तक है। तो जिन हजरात के पास 18 अक्टूबर तक ये शेयर्स होंगे उन्हें ये डिविडेंड मौसूल होगा। पायनियर सीमेंट लिमिटेड की फाइनल ईयर अर्निंग 11 रुपये 50 पैसे की रही। शेजान इंटरनेशनल लिमिटेड की फाइनल ईयर अर्निंग 4 रुपये 1 पैसे की रही, जबकि 2 रुपये का डिविडेंड दिया गया, जिसकी बुक क्लोजर 18 से 24 अक्टूबर तक है। तो जिन हजरात के पास 17 अक्टूबर तक ये शेयर्स होंगे उन्हें ये डिविडेंड मौसूल होगा। फैसल स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड की फाइनल ईयर अर्निंग 146 रुपये 19 पैसे की रही। द सर्ल कंपनी लिमिटेड की फाइनल ईयर अर्निंग 77 पैसे की रही। फर्स्ट रीट मैन्युफैक्चरिंग मुदारबा का फाइनल ईयर लॉस 15 पैसे का रहा। कोहिनूर पावर कंपनी लिमिटेड का फाइनल ईयर लॉस 13 पैसे का रहा। ट्वीट कॉरपोरेशन लिमिटेड का फाइनल ईयर लॉस 4 पैसे का रहा। भवानी एयर प्रोडक्ट्स लिमिटेड की फाइनल ईयर अर्निंग 7 रुपये 92 पैसे की रही। सिटी फार्मा लिमिटेड की फाइनल ईयर अर्निंग 2 रुपये 88 पैसे की रही, जबकि 2.5 रुपये का डिविडेंड भी दिया गया, जिसकी बुक क्लोजर 20 से 27 अक्टूबर तक है। तो जिन हजरात के पास 19 अक्टूबर तक ये शेयर्स होंगे उन्हें ये डिविडेंड मौसूल होगा। फर्स्ट एलिट कैपिटल मुदारबा का फाइनल ईयर लॉस 62 पैसे रिकॉर्ड किया गया। जी नाजरीन, तो अब डॉलर की शरह, खाम तेल, सोने और कोयले की कीमतों जैसी अशिया का जायज़ा लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डॉलर की। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये की कमी के साथ 287 रुपये 74 पैसे पर बंद हुआ, जिसकी पिछली क्लोजिंग 288 रुपये 75 पैसे पर थी। खाम तेल की बात करें तो WTI क्रूड ऑयल $3 की कमी के साथ $90.77 पर बंद हुआ। बात करें अगर हम सोने की कीमत के हवाले से तो 10 ग्राम सोना 770 रुपये के इजाफे के साथ 1,74,470 रुपये पर बंद हुआ, जिसकी पिछली क्लोजिंग 1,73,700 रुपये पर थी, जबकि 1 तोला सोना 900 रुपये के इजाफे के साथ 2,03,500 रुपये पर बंद हुआ, जिसकी पिछली क्लोजिंग 2,02,600 रुपये पर थी। रिचर्ड बे कोयले की कीमत $129.40 पर बंद हुई। जी नाज़रीन, प्रोग्राम स्टॉक गाला से अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान तैयबा मेमन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।